वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। यह आयत करीमा आयत नंबर 8 सूरह राअद। इस आयत के अंदर अल्लाह ने बहुत ज्यादा तासीर रखी है अल्फाज की, और ये खास तौर पे आयत अगर तर्जुमे के लिहाज से देखी जाए तो अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती है, लेकिन बातिनी तौर पे बाज़ ख़वातीन को अठरा होता है, बीमारी होती है अठरा की कि हमल ज़ाया हो जाता है, हमल के दौरान भी खून आना शुरू हो जाता है और चंद महीनों में बच्चा ज़ाया हो जाता है या इतना वीक हो जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं अब ये आगे बढ़ेगा नहीं। ये बीमारी होती है उम्मुस सिबियान, इसका नाम इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने रखा, और इस पर मैंने अलग रिसर्च भी बताई है कि ये उम्मुस सिबियान इतनी खतरनाक चीज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में ये जाहिर हुई, ये जिन की एक किस्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर इंसान की तख्लीक के मुताल्लिक कुछ चीजें बड़ी खासियत के साथ बतलाई। पहली तो चीज ये बताई कि हर चीज को अल्लाह जानता है, कि इंसान मादर रहम में जब आता है नहीं पता होता कि ये लड़का है या लड़की है, परवान चढ़ेगा या नहीं, आगे पैदाइश तक जिंदा सही रहेगा या नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दुनिया का इंसान, बड़े से बड़ा इल्म रखने वाला आपको कुछ नहीं कह सकता। दुआ करेगा, आपको हर चीज देकर कहेगा दुआ करें। किससे दुआ करें? अल्लाह की जात से। ये अल्लाह हमें अपना तारुफ करा रहा है, वरना तो जिनका अकीदा खराब है खुद के आगे भी झुक जाएंगे, वो दरख्त के आगे भी झुक जाएंगे, सूरज के आगे भी झुक जाएंगे। लेकिन अल्लाह यहाँ फरमाता है अल्लाहु, पहले तो अल्लाह ने अपने इसमें जलाली लाया, साथी अल्लाहु, अल्लाह वो है यअलमु, जो जानता है, मा तहमिलु, कि क्या उठाया हुआ है, कुल्लु उन्सा, दुनिया की सारी मादा ने, या औरत का जिक्र नहीं किया खाली, इंसान का जिक्र नहीं किया खाली, दुनिया में जितनी मादा हैं जिनके पेट में बच्चा आता है वो मादरे रहम में बच्चा लेके चल रही हैं, चाहे वो चौपाए हैं, जानवर हैं, चाहे वो जिन्नात की किस्म है, चाहे वो इंसान है, जितनी भी दुनिया में मादाएं हैं उनके पेट में क्या है अल्लाह जानता है। दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता। जी डॉक्टर बता देते हैं, कब बताते हैं? 4 माह के बाद। जब बच्चा 4 माह का पेट में हो जाता है तो फिर वो भी अल्ट्रासाउंड में कभी झूठ निकल आता है, गलत निकल आता है। मेरे पास आते हैं जी, बताते हैं अल्ट्रासाउंड में तो था लड़का है लेकिन लड़की पैदा हो गई। तो ये डॉक्टर का भी गेस होता है, बात का वो अल्ट्रासाउंड भी गलत, वो भी 4 माह के बाद। यानी 4 माह के अंदर जो अल्लाह का चैलेंज है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह, सूरह लुक़मान की आखिरी आयत, उसमें ये एक चैलेंज है। 5 चीजें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उसमें एक ये है कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की। अब यहाँ फरमाया तहमिलु कुल्लु उन्सा, ये क्या उठा के चल रही है और इसके पेट में लड़का है या लड़की है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर फरमाया वमा तगीज़ुल अरहाम, और फिर जब तगीज़ अरबी में कहते हैं कम होने को, पतला हो जाने को, अरहाम रहम, जब हमल पतला हो जाता है यानी जब घट जाता है, यानी वो गिरने की तरफ चला जाता है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर की तगीज़ के, इससे मुराद वो ब्लीडिंग है, वो खून है जो औरत को हमल के दौरान जारी हो जाता है, और कहते हैं जी वो डॉक्टर के पास चलो ये तो बच्चा जाया हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अब दूसरा तीसरा चौथा 5वां महीना है, ये शुरू हो गया। तो अब इसको इमाम मुजाहिद जो बहुत बड़े ताबी हैं वो फरमाते तगीज़ का मानी है कि जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हमल के दौरान, और इसको इमाम इब्न कसीर ने लिखा कि तगीज़ अरबी में कहते हैं कम होने को। अब हमल कम होता है, यहाँ कम इसलिए इसका मानी है, एक उसका मानी और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ कम मानी इसलिए है कि इसकी जिद आई है अगले लफ्ज। इसी आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया वमा तगीज़ुल अरहाम वमा तस्दाद, तस्दाद कहते हैं ज्यादती को, ज्यादा होने को। यानी यहाँ तगीज़ का मानी हमल में जब कमी आती है यानी उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यहाँ अल्लाह उसका बता रहे हैं ये भी अल्लाह ही के इल्म में है कि अब ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। और फिर वमा तस्दाद, या वो पूरा का पूरा होता है और मजीद अल्लाह उसे खून देते हैं, यानी खून औरत का बढ़ जाता है। बाद में डॉक्टर कहते हैं खून की कमी है, यहाँ वमा तगीज़ुल अरहाम उस तरफ इशारा है। बाद को कहते हैं नहीं आपका ब्लड जो है
وہ رپورٹ کلیئر ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ بعض کی زیادہ ہوتی ہے رپورٹ میں، آپ چیک اپ کراتے ہیں تو اب یہ ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد ہے، جن کے بچے آرام سے ہو جاتے ہیں، ان کو تو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ ان کے لیے بہت زیادہ تسلی کا سامان ہے جن کی 10 15 سال اولاد نہیں ہو، جو ترستے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ان کے لیے یہ معاملات اکثر کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے پاس آ کے جب وہ پریشان روتے ہیں، ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب یہ قرآن کے الفاظ، اب قرآن صاحب بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ اگر جس کی بلیڈنگ شروع ہو جائے، بچہ ضائع ہونے کی طرف، یا بار بار اسے ڈر ہو کہ بچہ ضائع ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا نہیں ہے، وہ یہ آیت نمبر 8 سورہ الرعد یہ روزانہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اگر بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے پھر بھی پینا شروع کر دیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھونکیں، اللہ بچا لے گا بچے کو بھی، ماں کو بھی، اور اسے کامل تکمیل تک پہنچائے گا۔ کیوں؟ اگلا جملہ اللہ نے بولا ہے جو آخری جملہ وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جب ایسے معاملے پیش آتے ہیں تو کہاں جاتے ہو؟ ڈاکٹرز کے پاس، اطباء کے پاس، وہ تمہیں میڈیسن دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا بھی نقصان آ جائے، اس کا بھی ریئیکشن آ جائے اور الٹا بچہ صحیح ہونا ہو لیکن اس دوائی سے مر جائے یا بلیڈنگ زیادہ ہو جائے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کے متعلق، عِندَهُ، اس ذات کے پاس اس کا تمام کے تمام جو ہے مقدار، اس کے پاس اس کی تعداد ہے، اس کے پاس اس کے سارے فیصلے ہیں، اسے پتا ہے کہ کس نے بچنا ہے اور کس نے مرنا ہے، کس نے پروان چڑھنا ہے، کس نے ضائع ہونا ہے۔ اب یہاں پہ جب انسان اس آیت کو اس طرح پڑھے جیسے میں نے بتایا، پوری آیت پڑھے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اب آپ اس کو پڑھ کے یوں 33 بار، اب بعض اوقات انسانوں کو جیسے کوئی آدمی ہے اسے خون کی الٹیاں شروع ہو جائے، یا اس کا جگر یا اس کا میدا، وہ انسان کو منہ سے بعض اوقات خون جاری ہو جاتا ہے ان کی خرابی کی وجہ سے، تو بواسیر ہو جاتی ہے انسان کو، اس کے لیے بھی یہ آیت بہت تیر بہادر ہے۔ یہ روزانہ 33 بار پانی پہ دم کر کے پی لی جائے، اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو بھی اس سے فائدہ دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے قدرت بھی بتائی، انسان کو بتا دیا کہ میں تمہیں کس طرح کٹھن مرحلوں سے، کبھی تم دنیا میں آنے کی بالکل پوزیشن ختم ہو رہی ہوتی ہے تمہاری، لیکن پھر تم ڈماڈول پوزیشن میں آخر تمہیں جسم ملتا ہے، پھر تم پیدا ہوتے ہو، پھر تم محتاج ہوتے ہو، پھر تم روتے ہو، پھر تم گندگی میں لت پت ہوتے ہو، پھر تمہیں آہستہ آہستہ جو ہے ماں اور باپ کس طرح پروان چڑھاتے ہیں، پھر تم 16-17 سال کے ہو کر کہتے ہو من اشد منا قوہ، کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے، مجھ سے بڑا بھی کوئی ذہین ہے۔ تو آخر میں یہ جملہ انسان کہتا ہے، سارے کہتے ہیں، کوئی عملاً کہتا ہے، کوئی زباناً کہتا ہے، لیکن کہتا ضرور ہے۔ اللہ ہمیں بتاتے ہیں اپنی اصلیت دیکھو اور پھر میرے سامنے جھک جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔